Sapa lai siang, jo sapa lai siang, laju Yesus manis yang tolongnya, deng basuda.
Shalom, selamat pagi sidang Tuhan pada hari Minggu ini tertanggal 16 Januari tahun 2022. Di mana hari Minggu ini disebutkan sebagai hari Minggu yang ketiga daripada Epifani. Itu berarti Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang menjadi anak Allah, tetapi juga dengan tanda-tanda ajaib dan sebagainya. Shalom, goedemorgen iedereen op deze derde zondag van de Epifanie. Dat wil zeggen dat Jezus zich manifesteert en zich laat zien als de Zoon van God. Het bijzonder op deze zondag 16 januari 2022. Marilah kita mulai. Laat ons beginnen. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die niet laat varen de werken zijner handen en die trouw is tot in eeuwigheid. Pertolongan kami pada jam kebaktian kudus ini, itulah dengan nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak tinggalkan perbuatan tangan-tangannya di dalam kami. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons. Karunia adalah bagi kamu dan sejahtera daripada Allah Bapa, daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan daripada pengantara dan kuasa persekutuan Roh Allah yang kudus. Amin. Karena
sidang Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terdahulu marilah bersama-sama kita minta Roh Kudus daripada Tuhan untuk firman ini. Laten we gezamenlijk bidden voor de schriftlezing en God vragen om zijn geest. Allah Bapa yang di surga, terpujilah namamu, Allah yang kudus dan yang kekal. Pelayanmu sebentar membaca firman-Mu yang terindah, di mana firman-Mu mengambil tempat dalam kehidupan kami sehari-hari. Pertama-tama kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah jagakan kami pada minggu yang lalu. Dan pada saat ini kami sempat untuk menaruh telinga pada firman yang terindah itu, supaya perkataan yang boleh masuk dalam hati kami akan menjadi penghiburan untuk kami, pun juga firman-Mu menjadi pedoman untuk perjalanan kehidupan kami sehari-hari. Berikanlah kepada kami akan Roh-Mu yang kudus, beserta dengan saudara-saudara kami yang ada sakit, mau di rumah atau di rumah-rumah sakit, orang tua kami, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada ditugaskan untuk memberitakan firman Tuhan pun juga hari Minggu ini. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana.
sana. Bawa saya masuk sana. Pembacaan Alkitab untuk hari ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 62 ayat yang pertama hingga yang kelima, dan berbunyi demikian. Oleh karena Sion akan tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem maka aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suami. Dan seperti giran hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. De schriftlezing voor vandaag is genomen uit het boek Jesaja, hoofdstuk 62, de versen 1 tot met 5 en luidt als volgt. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar rending brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je luister. Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijke tulband in de hand van je God. Men noemt je niet langer verlatene en je land niet langer troosteloos oord, maar je zult heten mijn verlangen en je land gehuwde. Want de Heer verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen. En zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. Tot zover de schriftlezing van vandaag. Gitu jauh adalah pembacaan Alkitab untuk hari ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang
sidang Tuhan, kita sudah mendengar akan kitab Nabi Yesaya. Pasal 62 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Onze schriftlezing is dus het boek van de profeet Jesaja, Jesaja hoofdstuk 62, de versen 1 tot en met 5. Biasanya sidang Tuhan hari Minggu ini dibacakan mengenai pesta perkawinan di Kana, di mana Tuhan Yesus menunjuk ajaib yang pertama, di mana air menjadi anggur, dan mereka menunggui dan menantikan akan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan pada pesta perkawinan itu. Dan hamba-hamba membantu dan menolong, dan tentu juga Maria ibunya daripada Tuhan Yesus. Ada bertanya bagaimana tidak ada anggur untuk menerimanya akan tamu-tamu. Dan pada saat ini terpilih dari Yesaya 62 menurut rooster pembacaan. Normaliter is deze zondag de schriftlezing met betrekking tot de bruiloft te Kana, waar Jezus water in wijn verandert, waar de knechten al het water bij elkaar brachten en in vaten bij elkaar verzameld hadden. Maria, zijn moeder, kwam of raakte in paniek vanwege het feit dat er geen wijn is en dat zij zich kunnen voorbereiden. Eigenlijk is het een beetje ook in het verlengde, Jesaja 62 de versen 1 tot en met 5. Juga sebagai lanjutan sebenarnya timbul juga daripada kitab Nabi Yesaya 62 yang juga disebutkan akan anak muda dan perempuan bertemu satu dengan lain dalam salah satu hal perkawinan. En ook in Jesaja vinden wij die motief terug van een jonge man en een vrouw die met elkaar zullen verbinden in het huwelijk. En zoals Sion dan aangesproken wordt en Jeruzalem aangesproken wordt als een vrouw. Seperti Sion dan Yerusalem dinamai sebagai ibu atau sebagai perempuan. Dan tentu Yerusalem pada waktu Nabi Yesaya ada dalam kesesakan. Apalagi mereka sudah hidup di dalam tanah perasingan, tanah rantau, dan kembali Yerusalem dihidupkan. Nadat het volk Israël de ballingschap heeft meegemaakt en natuurlijk Jeruzalem ten val is gekomen en dat Jeruzalem weer hersteld wordt, komt er een groot stuk vreugde en vrede bij de mensen. En Sion die zal niet meer zijn als ruïnes. Sion tidak lagi dan Yerusalem tidak lagi menjadi reruntuhan, melainkan mereka dibawakan oleh Tuhan akan terang. En tot hen wordt het licht gebracht door God. Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Apalagi dengan suluh atau seperti opor yang dibakarkan menjadi terang. Net zoals een fakkel wordt het licht aangestoken en de gerechtigheid daagt uit het oosten en komt in Jeruzalem. Alle volken zullen je gerechtigheid zien. Bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Alle koningen je luister en die zullen je zien en ze zullen je noemen bij een nieuwe naam die de Heer zelf heeft bepaald. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de Heer, een koninklijke tulband in de hand van je God. Als er zo gesproken wordt, dan lijkt het alsof je op handen gedragen wordt. Kalau disebutkan seperti begitu, apalagi sebagai
mahkota keagungan atau serban kerajaan di tangan Allah, tangan Tuhan, itu bukan sebarang saja. Want Tuhan sudah tentukan, tetapkan akan negeri Jeruzalem. Want de Heer heeft het al bepaald met betrekking tot Jeruzalem. Zal vreugde komen. Bij de bruiloft te Kana hebben we gezien of gehoord dat de mensen verdrietig worden en in paniek raken wanneer er iets niet goed georganiseerd is. Apalagi manusia jatuh dalam panik atau jatuh dalam kebimbangan kalau tidak ada pengurusan begitu baik. Juga seperti di pesta perkawinan di Kana. Bagaimana mau terima tamu dengan anggur? Tidak ada anggur. Hoe kan je nou je gasten ontvangen zonder dat je iets hebt, geen wijn, geen drank? Zo is het met Jeruzalem. Jeruzalem zal met open armen ontvangen door de Heer. Jeruzalem akan diterima dengan tangan yang terbuka daripada Tuhan. Tidak lagi disebutkan sebagai yang ditinggalkan suami. Tidak lagi disebutkan yang sunyi. Tetapi dinamainya yang berkenan kepadaku dan yang bersuami. Men noemt je niet langer verlatene en je land niet langer troosteloos oord, maar je zult heten mijn verlangen en je land gehuwde. Als je je verlaten voelt en het is troosteloos. Dat is ook het leven ten tijde van Jeruzalem toen, na de val van Jeruzalem, dat de mensen geen motivatie meer hadden. Dat de mensen het eigenlijk opgaven en zich bij de pakken lieten neerzitten. Maar je zult heten mijn verlangen en je land gehuwde. Yang berkenan kepadaku dan negerimu yang bersuami. Dengan kata lain, kalau bersuami berarti sudah kawin atau lebih daripada kawin, sudah bernikah. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Seperti jemaat dengan Kristus. Jemaat adalah mempelai perempuan dan Christus adalah mempelai laki-laki. Net zoals Christus en zijn gemeente is de gemeente die echtgenote, die bruid en de bruidegom is Christus zelf. Wat verlaten en troosteloos is, dat krijgt weer hoop. Apa yang ditinggalkan, apa yang sebenarnya yang sunyi akan dihidupkan kembali. Wat troosteloos was, wat verlaten was, krijgt weer leven. Er is weer leven in de brouwerij. Want de Heer verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. Dat is wel spreekwoordelijk, bijna in beeldspraak. De Heer verlangt naar jou en je land wordt ten huwelijk genomen. Zoals een jongeman en een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen. En zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. Dat heb ik dus aangegeven zojuist. Beta sudah sebutkan, yang disebutkan di sini sebagai seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ia bergirang atau girang bersukacita atas hidupmu. Hij verheugt zich over jouw leven. God neemt Jeruzalem en Sion weer op in zijn liefde. Tuhan memikul dan mengambil akan bungkus akan Sion dan negeri Yerusalem dalam pengasihannya, dalam kasihnya. Apalagi kalau kita mendengar ditinggalkan dan sunyi. Itu kata-kata akan juga gambarkan akan kehidupan kita pada saat ini. Eigenlijk kunnen wij die vergelijking mogen maken met verlatene en troosteloos oord. Als er een oorlog plaats heeft gevonden, dan zie je ruïnes, dan zie je ook slachtoffers,
Mensen die sterven. Een leeg oord, een troosteloos oord. Je verlaten voelen, je verbannen voelen, je als een vreemdeling voelen. En je bent de weg kwijt. Je weet niet wat er komt en je weet niet hoe de toekomst eruit ziet. Ook al zijn wij al in 2022. Kita tidak tahu apa berlaku dan apalagi kalau kita mendengar yang ditinggalkan dan yang sunyi. Kehidupan kosong kalau ada peperangan, ada orang yang tewas, ada orang yang korban, ada orang yang mati. Orang yang ditinggalkan. Kalau melihat seumpamanya tempo hari dalam renungan reruntuhan. Kalau reruntuhan itu hancur sama sekali. Kehidupan akan menjadi kosong. En als wij de vorige keer ook naar de preek hebben gehoord met betrekking tot de ruïnes, dan is het inderdaad zo als er iets gebeurd is. Mensen die zich verlaten voelen en troosteloos zijn. En dat is nou precies het punt. Orang yang perlu penghiburan oleh karena ada kesunyian. Orang yang ditinggalkan oleh karena tidak ada seseorang yang di pinggir mereka. Mensen die zich verlaten voelen en omdat er niemand naast zich als het ware niemand naar hem of naar haar omkijkt en troosteloos. Omdat je toch je verlaten voelt en daardoor je leeg voelt. Zo zou het leven nu op dit moment, omdat wij natuurlijk verlangen wij naar verandering in het leven, zoals nu. Kita perlu perubahan dalam kehidupan kita. Kalau situasi keadaannya tidak rubah, bagaimana kita dapat kemajuan? Als er geen verandering is in het leven, hoe kunnen wij dan vooruit gaan? En vooral in deze tijd van, daar krijgt u het weer, corona. Dalam waktunya corona. Meskipun begitu, kita hidup di dalam waktunya corona ini. Ada satu orang yang katakan, ya Tuan Guru atau Domini, sekarang su vaksinasi yang ketiga, sebentar mungkin keempat dan yang kelima. Ada satu yang bilang beta tidak mau ambil vaksinasi yang keempat. Ada orang-orang yang kecewa, ada orang-orang yang bimbang. Beta ambil kasing. Het is misschien wederom een woord die wij elke dag horen, corona. En mensen die niet meer weten wat ze moeten doen. En als iedereen de derde prik of de boosterprik gehaald hebben, en dan hebben ze ook nog voorspeld dat er een vierde of zelfs een vijfde prik nog nodig zijn, dan denk ik, ja, hoe moet dat nou? En zodoende kunnen wij hier en nu in 2022, kunnen wij aan God vragen of Hij ons die bemoediging en troost wil geven. Kita bisa tanya kepada Tuhan atau Tuhan bisa kasih penghiburan. Dan pada sendirinya kita melihat Yerusalem sebagai contoh dan Sion sebagai contoh di mana dalam tangan Tuhan tidak tinggalkan akan Jeruzalem dan Sion. We kunnen Jeruzalem, Sion als vergelijking nemen, want het was in een misère. De mensen hadden geen troost meer, de mensen voelden zich verlaten, er was geen uitzicht meer. Mag die uitzicht weer terugkomen en mogen wij ons weer verheugen, net zoals wij de afgelopen zondag gehoord hebben, vreugde vinden in de Heer, dat die vreugde weer terugkomt. Maar dat is ook afhankelijk van onszelf en van ons geloof en hoe sterk wij met beide benen op de grond staan hier. Cara bagaimana kita juga percaya dan kita berdiri teguh dalam dunia ini. Tidak gampang. Kalau kita mau besok hari langsung corona habis. Als we zouden willen, zouden we graag willen dat corona in één keer morgen afgelopen is. Maar helaas, het is niet zo zoals wij hier zijn. En zoals wij
nu leven in deze tijd. Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt, zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen. En zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen. Zo ook Christus en zijn gemeente. Ook wij mogen verheugen dat Christus ons opneemt. Kita boleh bersukacita bahwa Kristus yang mempelai laki-laki menerimanya akan mempelai perempuan. Dan tentu kita boleh bersukacita. Tetapi cara bagaimana kita bergaul dengan waktu-waktunya yang kita rasa kita ditinggalkan atau kita rasa sunyi. En hoe gaan wij om dan met hetgene wat er hier gezegd wordt. Verlatene, troosteloos. Dat juist op die momenten waar we het moeilijk hebben, dat juist Christus heel dichtbij is. Ook al ervaren we dat niet of willen we dat voelen, maar als we geloven, dan is Hij werkelijk in de buurt. Kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus ada dekat-dekat dengan kita, yang ditinggalkan dan yang sunyi. Apalagi hidup sekarang. Jangan kita tentu lupa Tuhan kalau kita rasa kita dalam kesesakan, akibatnya bisa merupakan kekosongan. Kalau kesesakan berarti kita tidak dapat jalan keluar. En in benauwdheid, dat betekent ook dat wij geen weg uitvinden. Dan zoeken we naar de Heer, naar een uitweg, een bevrijding. En zo is het ook nu. Want dit is een hele positieve tekst. Ik zal je over je waken. Ik zal je onder mijn vleugels nemen. Ik zal over je ontfermen. Ik zal voor jou een herder zijn. Ik laat je niet in de steek. Men noemt je niet langer verlatene en je land niet langer troosteloos oord, maar je zult heten mijn verlangen en je land gehuwde. En als er zo sterk gezegd wordt, met zo'n sterk woord, mijn verlangen en je land gehuwde, betekent dat het een innige, een sterke band is. Dat het gaat om verbinden. En dat het ook gaat met elkaar verder te gaan. Pada sendirinya kita melihat Tuhan ikatkan bersekutu satu dengan lain. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada manusia, apalagi kepada Yerusalem. Sion. Tidak lagi kecewa. Tidak lagi menangis. Tidak lagi duka cita. Tidak lagi sunyi. Tidak lagi ditinggalkan. Tidak lagi menderita. Tidak lagi sakit. Tidak lagi bimbang atau khawatir. Aku bersukacita dengan kamu. Eigenlijk zegt de Heer, ik verheug je met jou. Geen verdriet meer, geen rouw. Geen haat, geen twijfel. Het is allemaal zo ideaal. De werkelijkheid is anders alle dag van ons leven. Sabang hari, tiap-tiap hari kita melihat, kita mengalami. Tidak ada seorang yang terlepas daripada dosa. Geen enkel mens is bevrijd van de zonde. Wij zijn zondig. Maar hoe is het in Gods naam mogelijk dat Hij mag verheugen over ons? Zie Jeruzalem en Sion ook als het leven. Lihat Sion dan Yerusalem sebagai kehidupan kita. Itu bagaimana Tuhan girang hati atas kita. Hoe kan het zo zijn dat God zich over ons verheugt? En dat is nou de kracht van zijn liefde. Ongeacht wie je bent, ongeacht wat je doet, als je daarom vraagt, is er zoiets als genade. Niet voor het gemak op een serveer of een dienblaadje. Alsjeblieft, genade, gratis en voor niks. Zo makkelijk is het niet. Je moet er wel wat voor doen. Maar zo is het in het leven. Deze tijd zullen wij nooit vergeten tot nu toe.
Wat wij allemaal hebben ervaren van dichtbij en van ver met betrekking tot deze ziekte. Cara bagaimana kita tidak sama sekali lupa dalam kehidupan kita, pengalaman kita dengan kesakitan ini. Yang tutup kita seperti satu selimut, die ons helemaal bedekt als een deken over ons heen. Maar God zal ons daarvan bevrijden. Er zal een moment komen dat het misschien stopt. Maar zolang het zo doorgaat, verlangen wij ook naar zijn redding. Sampai waktunya kita menerimanya akan berkat Tuhan dan kebebasannya. Kita tinggal menyatakan akan namanya yang mulia. Blijven wij zijn naam aanroepen. Zolang wij in acht zijn om dat te kunnen, zolang wij met de beperkte middelen die we nu hebben het woord kunnen verkondigen, als dienaren des Heren, allemaal bij elkaar, blijven wij God loven en prijzen. Juist dat is precies het punt wat ik wel eens gezegd heb. Als je wakker wordt, denk eraan dat je dankbaar bent dat je wakker wordt. Er zijn mensen die helemaal niet die gelegenheid en die mogelijkheid hebben. Er zijn mensen die eenzaam zijn, er zijn mensen die het moeilijk hebben, die verdrietig zijn. Maar in alle omstandigheden blijf dankbaar. Want God verheugt zich altijd over ons. Wie anders dan Christus Jezus heeft alles op zich gedragen. Op zijn schouders. Alle last, alles wat wij ervaren. Komt allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u verlichting, bevrijding geven. Marilah segala orang, saudara-saudara yang letih dan lesu, yang ada beban berat, aku memberi kamu kelegaan. Semoga Tuhan boleh berkenan kepada anaknya Kristus Yesus. Semoga Tuhan juga berkenan kepada kita jika kita tinggal mengikuti akan jalan Tuhan. Mogen wij verheugen en dat wij in hem blijven. Dat hij verheugt over zijn Zoon Jezus Christus. Dat wij dat ook doen. Omdat hij ook over ons verheugt. Vraagt ook aan ons om hem trouw te blijven. In alle omstandigheden. En de dankbaarheid die wij blijven doen. Amen. Saudara-saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur. Gemeente, lieve mensen, laten we danken, laat ons bidden. Allah Bapa yang di surga, kami boleh mengucap syukur
bahwa Tuhan tidak tinggalkan akan kami dan kehidupan kami sama sekali tidak sunyi, bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Apalagi waktu-waktunya sekarang di mana kami mengalami akan corona ini cara apapun, mau yang hidup pun juga mereka yang sakit, pun juga mereka yang sudah meninggal dunia oleh karena corona ini. Kiranya Tuhan menjamah saudara-saudara mereka itu yang ada mengalami hal itu. Sedangkan kami doakan ya Tuhan akan saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Orang tua-tua, pemuda-pemudi, janda-janda, balu-balu, anak-anak yatim piatu, genapilah janjian-Mu, supaya bersama kami meneruskan akan iman, pengharapan, kepercayaan kami di dalam Tuhan. Sedangkan kami juga doakan, apalagi hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ditugaskan untuk memberitakan firman Tuhan, pun juga majelis gereja yang hadir bersama dengan tua-tua agama, yang membantu menolong akan kami. Apalagi firman Tuhan dibacakan supaya perkataan itu boleh masuk hati kami. Kiranya Tuhan juga memenuhi akan anak-anak kami yang duduk pada bangku persekolahan, mereka yang sebentar kembali masuk bangku atau duduk di bangku-bangku persekolahan. Kiranya Tuhan memberkati pengajaran mereka. Pun juga ya Tuhan kami doakan saudara-saudara pada tempat-tempat pekerjaan, yang ada kerja, yang tidak ada kerja juga diperlukan untuk diberkati. Ya Tuhan, kami doakan juga segala organisasi gerejawi kembali akan bestuur sinode, bestuur klasis, bestuur pada majelis gereja, berbagai-bagai koordinasi tim atau tim koordinasi. Dan juga kami doakan ibu-ibu yang sungguh-sungguh tinggal percayakan Tuhan dalam tiap-tiap rumah tangga, bapak-bapak, anak-anak. Ya Tuhan, kuatkanlah juga akan kami dengan korban persembahan kami, kolekta-kolekta, akan persembahan syukur, berkatilah akan segala sesuatu itu, supaya kami rasa akan tangan berkat-Mu pada perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga doakan tanah air, bangsa Maluku di tanah air, di berbagai-bagai negeri, berbagai-bagai pulau, sedangkan juga di berbagai-bagai tempat di mana saja ada penduduk-penduduk orang Maluku, pun juga di tanah perasingan ini, serta kami doakan akan organisasi-organisasi masyarakat dan perjuangan supaya mereka mengikuti Tuhan, bahwa Tuhan yang terdahulu untuk memberi kekuatan dan kemampuan untuk kami, untuk melanjutkan segala maksud dan hal kami di dalam dunia ini. Ya Tuhan, kuatkanlah juga mereka yang sakit, mau di rumah atau di rumah orang sakit oleh karena kesakitan yang lain-lain. Apalagi seorang saudari kami di mana ia ditolong di rumah sakit pada saat yang tertentu. Ya Tuhan, beserta dengan dia, apalagi hidupnya sebagai juga seanggota jemaat. Kuatkanlah dia dan juga tiap-tiap orang yang ada perlukan dan pedulikan akan kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kami doakan orang-orang yang ada menderita sengsara oleh karena peperangan, yang mengungsi, yang berlapar dan berdahaga. Mereka diperlukan untuk juga dihiburkan dan diberkati di dalam kekurangan kehidupan mereka. Ya Tuhan, juga kami doakan mereka yang berulang tahun, mereka selalu dapat berkat daripada Tuhan jika mereka juga merayakan akan hari ulang tahun mereka, di mana hanya berkat datang dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkan kami beserta dengan kami pada uspo yang baru ini, di mana kami serahkan segala sesuatu dalam tangan Tuhan, tetapi terlebih juga tanggung jawab kami terhadap Tuhan dan sesama manusia. Apa yang kami mampu untuk menolong, kami juga tolong, ya Tuhan. Apalagi dengan firman-Mu yang kekal. Ya Tuhan, kuatkan kami dan beserta juga dengan saudara-saudara jemaat cara apapun. Demi nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kepada kami, Bapa kami yang ada di dalam surga, nama-Mu dikuduskanlah kiranya, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di dalam surga, demikian pun di atas bumi.
Berikanlah kami pada hari ini roti kami sehari-hari, dan ampunilah kiranya kepada kami segala kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni kepada orang yang berkesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer, in een tijd van moeite en verdriet, alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht nooit meer ziet. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. Dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij gedragen heeft. En als ik kom met al mijn vragen, met mijn twijfels en mijn pijn, met mijn angst en onveiligheid, dan lijkt de hemel soms van koper. Geen gebed komt er doorheen en ik verstik in onzekerheid. Maar juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. En dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij gedragen heeft. Heer, wilt u mij helpen als ik moe ben of verward, dat het geloof in mijn verstand ook zal leven in mijn hart. Want juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen dat u werkelijk bestaat. En dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk dat u mij gedragen heeft. Akhirnya kita boleh menerimanya berkat Tuhan. Tot slot mogen wij de zegen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de kracht van de Heilige Geest zal altijd met ons zijn, vanaf vandaag tot voor altijd. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Allah yang kudus selalu beserta kita daripada saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin.